स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला तो विषय ड्रंक अँड ड्रायव्ह हे कंप्लिटली स्टॉप जावपाक जाय. ताच्या खातीर आमचो पुलीस एनफोर्समेंट फाटले फावटी अल्कोमिटर घेवन जो आसा पळय न्ही प्रत्येकाक चॅकूय करतालो तेन्ना बरेचशे म्हणजे रातचे 9 उपरांत तर वेगवेगळ्या स्पॉटाचेर अल्कोमिटर घेवनूच रावताले की तेच्या तोंडान घातलो काय ताका फायन करून तेजी गाडी सीज करताले. स्पीकर सर, अशे जे स्पॉट आसा आमी फुल्ली आमचे डिपार्टमेंट करतात, बट परत एकदां अशे स्पॉट आयडेंटिफाय करून ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक सुरू करपाक लायता. स्पीकर सर. Venju Vegas. Speaker sir, we have to look at this at a human angle. कित्याक आज म्हाका दिसता if we do a root analysis which we were trying to work on, accident भरपूर जाता. I think we need to find a way how we will have to find the PWD contractors in specific. कित्याक एक म्हयन्या भितर it is so much of damaging to the road, and when these roads get damaged, there is एक तो accident which we can see पडले जाल्यार, but there are so many internal accidents, back problem asta, pregnant women asta who are traveling. So I think accident पडलो म्हणटरी तो दिसती पडटा, but there is accidents which is happening to the human body which cannot be seen, and the root cause चोयल जाल्यार it is always not reckless driving, it is always not दोग जाणां आन मारपाक. There is a big major role of bad roads, and it is not the government's fault as such, because tender pass जाता सगळे जाता, but that quality it is his. So I think we need to find a way. Accidents can be reduced also if we implement something that the contractors will be fined, and then you will find good quality roads which will avoid major of the accidents also happening. स्पीकर सर, आमचे PWD डिपार्टमेंट इंजिनियर्स सगळे रोड जे आसा पळय न्ही आतां 100% मॉनिटर करता, आणि अशा पद्दतीचे बॅड रोड्स खंयसरूच जावचे न्हू म्हणून आमी म्हटलें की बँकिंग ऑफ रोड हाजेर आमी स्पेशली ट्रेनिंगूय कंडक्ट केल्या इंजिनियरा खातीर, की एक्चुअली बँकिंग ऑफ रोड जर सारको नासत जाल्यार तो वलताक गाडी परतून पडप अशा पद्दतीचे एक्सिडंट जाता. बट स्पीकर सर, आमी पळयता की तुमच्या काणकोण फाटल्या दिसांनी जो एक्सिडंट जालो की आपलो मिडियन क्रॉस करून गाडी तेवटेन पडली, म्हणजे लोक रस्तो बरो आसा जाल्यार कितली स्पीड वाडयता हें तुमी पळयल्लें आसा. म्हणून म्हणटा की लोकांनी बी स्पिडीचेर थोडो कंट्रोल दवरपाक जाय. Elton Costa. स्पीकर सर, जायते वर्स पयलीं म्हाका सदां देन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाय फातिमा दिसा आसतना गोंय सिंगापूर करपा आसलें. आतां सिंगापूर कांय जालें ना, ना ना दोये युनिफॉर्म आवलें ट्रॅफिकाली. सिंगापूर कांय जालें ना, तेजे मुखार जातलें जाल्यार चोया. स्पीकर सर, हांव कित्याक म्हणटा, जेन्ना आमी भायल गांव वयता आनी जेन्ना पयलीं म्हणलें सिंगापूर कोत म्हूण, भायल गांव वयताना आमकां एक फियर आसता. आमी लायसन्स नासतना बाबा दुसरे कंट्रीन गाडी चलोवपाक शकनाय, रेडार आहाय, कॅमेराज आहाय. आज म्हगे एलेक्यू येयलो क्वेश्चन मागलो तेन्ना म्हाका केपें मतदारांत कॅमेरा आहाय, एक म्हाका आन्सर मेळ्ळा एक लोक कॅमेरा चलना म्हूण. आतां न्यू ब्रिजीर कॅमेरा गायल्ले म्हूण सांगला, म्हाका दिसता अजून चलताय म्हणटा, फाटीं बंद पळय हूंय. सो आमकां ती फियर म्हणटी गोंयकारांना. आमी आतां सोर पियन चलयत म्हणटाय, सोऱ्या लायसन्स आमी दिताय. नंतर इम्प्लिमेंट स्ट्रीक केलें जाल्यार इम्प्लिमेंट केल्यार इम्प्लिमेंटेशन ना, कॅमेरा घाताय सिंगापूर करता म्हणटा. ना म्हगे प्रश्न कितें, जे जे तुमी स्किम्स आहाय ते इम्प्लिमेंट जो फॉर एक्सिडंट जायना जावपाक कोताय तेच इम्प्लिमेंट जायना, मुखार वचना. आतां ते ब्लॅक स्पॉट्स जाय. आतां प्रश्न कितें म्हजे प्रश्न हे आसा, जे हायवे जे आतां आमगे हिंगा हूंय बाळ्ळी पयलीं आमगेल्या न्याय बांदार एवरी नाव एंड देन थिंग एक्सिडंट जाता, टर्न आहा ते थिंगा कितें ना ना गव्हर्मेंटान कितें जे रोड्सांचे बीन कितें तुमी एक्शन कितें घेताय टू वायडन दोज प्लेसीस वेर एवरी नाव एंड देन एक्सिडंट्स आर टेकिंग प्लेस. PW वायडिंगाचे PW आयलो ना ना बिकॉज ऑफ एक्सिडंट्स आम आस्किंग. आमकां गोंयचे सिंगापूर करपाची गरज ना. गोंय जे आहा पळय न्ही रे, हे गोंय अजून खूब बरें करूं. सरकारांनी म्हणलें सिंगापूर कोत म्हूण, युनिफॉर्म वलें तें सांगता हांव दयेली, सिंगापूर जालें ना. स्पीकर सर, आमकां त्या खातीर गोंय इटसेल्फ इज अ ब्रँड ऑल ओवर द वर्ल्ड. That is not, I have not said that. Only that time that government had said. I'm not saying that. And I don't want to make also. But those laws have to be implemented in Goa. आमी आतां एके वाटेंतल्यान ते ट्राफीक सेल बंद कर म्हणटा, परत तो सांगता लॉ एनफोर्समेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका हेंच कळना, कितें हें कन्फ्युजन आसा. स्पीकर सर, आमकां जर लॉ एनफोर्समेंट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो एनफोर्समेंट आमच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा पळय न्ही हांकां आमी फूल परत तो कोण तरी पयर विधानसभेन उलयलो की अमके तालाव दिता तमके तालाव दिता. स्पीकर सर, आतां रुल्स वायलेशन केले आसत जाल्यार ताका तालाव दितलेच न्ही.
तितून हांव तरी वचना तेणी जे आतां स्पेसिफीक सांगलां इट इज रिलेटेड टू आवर PWD मिनिस्टर म्हणल्यार हांवूच ताका सांगता ताजे खंयचे रस्ते जे वळता वायडनींग करपाक जाय पळय न्ही ताज्यो NOCs ज्यो लँड ओनरांच्यो NOCs जर आसत तूं हाडून दी हांव ताका करपाक लायता ते That वायडनींग is the highway, Because, sir- 40 मीटर already acquired आहा. Because स्पेसिफिकली सांग Okay. खंयचो रस्तो आसा हांव सांगता. स्पेसिफिकली सांग आनी हांव वायडनींग I have one suggestion. Yesterday during demands, transportaच्या demand timer, we spoke about these accidents that are happening in the state. And almost 538 fatal accidents have happened. The figure that you have is 270 plus 170. What the transport minister said yesterday, that je black spot hai, and je accident prone zone hai, he has shared that to the PWD ministry. I believe this is a very serious issue. प्रत्येक दिसाक एक गोंयकार आमगेलो मोता. So you kindly look into it. Possibly the next session you can come out with these accident prone zones and black spots in coordination with both Transport Ministry and PWD. सर म्हणजे आमी पळयता की प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता हें आमी मान्य करता बट हो एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून जो डेटा शेअर जाला तेजेर आमी वर्किंग सुरवात आसा आमचे PWD डिपार्टमेंटूय तेजेर वर्किंग करीत आसा जो जो ब्लॅक स्पॉट आमकां आयडेंटिफाय जाता एक्सिडंट प्रो झोन म्हणून तो कशा पद्दतीन तेजेर ओवरकम करप हें आमचे ट्राफीक आनी PWD डिपार्टमेंट तेजेर वर्किंग करीत आसा